फास्ट क्वेश्चन कौन आसाला से कही जदि गोटे नंबर 25% इनक्रीज कर 25% डिक्रीज कर तो फाइनल वैल्यू रे तार केते परसेंट डिक्रीज होची किंबा केते परसेंट इनक्रीज होची ହେଲା सेटा हमको से पचारछि तो देखबा ए क्वेश्चन को मु गुटे सिंपल मेथड गुटे कहि दउछु जेटा कि हमर क्वेश्चन ये जेटा कि हमर ये होची डायरेक्ट करि हेबो यार फार्मूला गुटे अछि कोन अछि जदि गुटे नंबर जेतिकी नंबर इनक्रीज करबो सेतिकी नंबर जदि से डिक्रीज करबो तार गुटे फार्मूला अछि x x स्क्वायर अपॉन 100 होला तो x जगह केते नै जिवो 25 25 रो स्क्वायर अपॉन रे केते देबो 100 तो 25 रो स्क्वायर केले केते हेबो 25 इनटू 25 बोले ये होची 100 तो 25 चौ 100 हे जाउची याको जदि 4 रे काटिबा 4 रहिले ओटी 424 एके 25% होला एतके हे जिवो आंसर होला तो एटा केते नंबर अछि हमरो एटा डिक्रीज करबो सदा कोन करबो डिक्रीज करबो होला तो बी हो जिवो हमरो राइट आंसर ठीक अछि किंतु आ गुटे मेथड भी अछि आ गुटे मेथड अछि आ गुटे मेथड अछि कोन देखबा आ गुटे मेथड कहूची सिंगल नंबर कोन कहूची गुटे नंबर इनक्रीज करछि केते 25% केते 25% माने केते जानै छ तमे होला 1/4 होला रेशियो मेथड करछि एटू ओल्ड नै गेलो एटू न्यू नै गेलो होला तो इनक्रीज करछि होला तो तोड़े अछि केते 4 4 को लिखलो इनक्रीज करूछि केते 1 तो 4 रे इनक्रीज करले केते हे जिवो 5 हे जिवो तापर से कोन कहछि 25% डिक्रीज करछि एबे डिक्रीज करबा देखो 4 के 4 रो केते डिक्रीज 1 डिक्रीज करले केते हे जिवो 3 हे जिवो एबे 4 चौ 16 3 पंचम 15 देखो एडी 16 से 15 अछि केते कम अछि 1 कम अछि केते रु कम अछि 16 रु इनटू परसेंटेज तुम बराबर छै इनटू 100 हैला देखो 4 काटले 4 चौ 16 ये 4 काटले 25 चौ 100 तो 4 424 ओके 25% ठीक अछि एटा बहुत सिंपल अछि तो समस्त बुझि लेबे ताकरे के मेथड करबा छी आपण करि करबे जतो टाइम बचे हेले आपण से डायरेक्ट फॉर्मूला बसाई करबे एटा थला जीरो क्वेश्चन समस्त को धन्यवाद चलन तो हम सेकंड क्वेश्चन तक डिस्कस करबा देखो क्वेश्चन नंबर एटर कोन कहछि जने व्यक्ति रो वर्तमान बयस तांको मांको बयस रो 3 पंचमांश 8 वर्ष परे तांकर बयस तांको मांको बयस रो 2/3 हेबो वर्तमान तांको मांकर बयस केते हला से कोन कहछि गोटे व्यक्ति अछि हला से व्यक्तिर बयस केते तांको मांकर 3 पंचमांश हला तमे मन करो मैं जी एठी मन जी मगर एठी से व्यक्ति माने पर्सन हला से कोन कहछि प्रेजेंट एज पर्सन प्रेजेंट इज 3/5 ऑफ एज ऑफ हिज मदर तमे मन करो 3/5 अछि ताले 5 टा करबो मुने भी ताले मन करो मानकर मोशन हो जिवो 5x तमे भी 5x ताले पर्सन करो कते हेबो 5x मानकर कते 3 पंचमांश 5x into 3/5 5 5 करथिला कते आसिला 3x ହେଲା तो जेते बेले मांकर वर्तमान रो बयस 5x होची सेते बेले से पर्सन रो बयस केते हेबो 3x तापर से कोन कहै देखो आफ्टर 8 ईयर होला 8 हम 8 ईयर जीवा प्लस 8 केते हेबो 5x प्लस 8 हे जीवो एवं से पर्सन रो भी से हे जीवो जे हम 8 आनबा केते हे जीवो 3x plus 8 होला तापर से he will be 2/3 of age his mother ओके 8 वर्ष परे तार बयस केते हेबो मांकर बयस रो 2/3 ताहले से बयस रो केते अछि 3x plus 8
ହେଲା ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ according to question ହେଲା according to question ସେ କଣ କହିଛି 3x plus 8 equal to କେତେ ହେବ ମାଙ୍କର ବୟସର ହେଲା ମାଙ୍କ ବୟସ କେତେ 5x plus 8 ର କେତେ କହିଛି 2/3 ହେଲା ତ 3 ଟାକୁ ଏପଟକୁ ନେଇଯିବ ଗୁଣି ହେଇଯିବ କେତେ ହେଇଯିବ 3 3 9 9x plus 24 ହେଇଯିବ ହେଲା equal to କେତେ ହେଇଯିବ 10x plus 16 ହେଲା ତ x କେତେ ବାହାରିବ ଦେଖ x equal to କେତେ 24 ରୁ 16 ଗଲେ 8 24 ରୁ 16 ଗଲେ କେତେ 8 x କେତେ ବାହାରିଲା 8 ହେଲେ ସେ କଣ ଅଛି x ରେ 8 ହେଲେ ମାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଶ ଆମେ କେତେ ନେଇଛେ 5x ତ ଏଠି 5 ରୁ କେତେ ଗୁଣିବା 5 into 8 କେତେ ହେଇଯିବ 40 ଇୟର ତ ମାଙ୍କ ବୟସର କେତେ ହେଲା 40 ଆଉ ଯଦି ସେ ପଚାରିଥାନ୍ତା ପର୍ସନର କେତେ ବୟସ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପର୍ସନ ହେଲେ ଏଠି 8 ଗୁଣ 24 ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା ସେ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ବୟସ ପଚାରୁଛି ତ କେତେ ହେଲା 40 ଇୟର ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବୁଝି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन କରିବା थर्ड क्वेश्चन किसे କହିଛି ଦେଖ find the greatest three digit number which one divided by 5 6 7 leaves a remainder of 3 in each case ତାଙ୍କ ସେ କଣ କହିଛି କେଉଁ ତିନିଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ 5 6 ଏବଂ 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗ ଶେଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରରେ 3 ରହିବ ଦେଖ এটা ବହୁତ ସିମ୍ପଲ क्वेश्चन ଦେଖ ତମେ କେମିତି କରିବ କହି ଦଉଛି ମୁଁ ହେଲା 5 6 ଆଉ 7 ର ଲସାଗୁ ନେଇଯିବ ହେଲା କାହାର LCM କାହାର ନେଇଯିବ LCM of LCM କାହାର ନେଇଯିବ ତୁମର 5 6 ଆଉ 7 ର ଠିକ ଅଛି 5 6 ଆଉ 7 ର LCM କେତେ ହେଇଯିବ 55 7 21 210 ହେଲା ସେ କଣ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ ହେଲା ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ ମତେ ହେଲା ନମ୍ବର କେତେ ହେବ 210 के ହେଲା କେଟା କହୁଛି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତେ ରହିବ 3 3 କେଟା ଏଥିପାଇଁ ନେଲି କାରଣ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଖାଲି 210 ପ୍ଲସ୍ 3 ରେ 213 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହଉନି 3 ଅଙ୍କ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 999 ତାରୁ କମ ହେବା ଦରକାର ହେଲା ତ ଦେଖ 210 ରେ ଆମେ କେ ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନ ଦେବ 1 2 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା 999 ଉପରକୁ ଯିବନି କିନ୍ତୁ ताटू तड़कू रहिबो हैला मन करू 210 रे जदी 5 गुणिबी देखो 210 रे जदी 5 गुणिबी 210 गुणन 5 हैला 1050 जाउची बडी जाउची जाने बिनी 4 नै देखो हैला 210 जदी के रो मान केते नै जिबी 4 नै जिबी प्लस 3 हैला 210 गुणन 4 केते हेबो 840 प्लस 3 हैला तो केते हेबो 843 এইটা হলো তোমার करेक्ट आंसर বুঝলো আমরা समझते তো অপশন नंबर কেতে অপশন नंबर 3 ইজ द करेक्ट आंसर ঠিক আছে দেখো 4 নম্বর क्वेश्चन কোন কইছি এ ট্রেন রানিং এট দ্য স্পিড অফ 60 কিমি per hour process a single pole in 12 seconds find the length of the train से कोन होचे जदी गोटिए ट्रेन घंटा प्रति 60 किमी बेगरे गति करथि समय रे एक घंटा को 12 सेकंड अतिक्रम कला तबे ट्रेन के दर्घ्य केते बा तो केमति करबे देखो बा ट्रेन रो स्पीड केते देछि ट्रेन रो स्पीड केते देछि 60 किमी पर आवर हला प्रोसेस ए सिंगल पॉइंट जते बडे गोटे ट्रेन गोटे सिंगल पॉइंट पर सिंगल पॉइंट को से क्रॉस करे सेते बडे कोनबो डिस्टेंस इज इक्वल टू कोन डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ द पैरो ट्रेन लेंथ ऑफ द ट्रेन हला इक्वल टू केते देछि एटा में बाहर करबा तापर से कोन देछि हला टाइम देछि टाइम केते देछि इक्वल टू 12 सेकंड हला 12 सेकंड देछि हला तो
ଆମେ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ବାହାରିବ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସ୍ପିଡ ଇନଟୁ ଟାଇମ ସ୍ପିଡ ଇନଟୁ ଟାଇମ ହେଲା ସ୍ପିଡ କେତେ ଦେଇଛି 60 ହେଲା ଯେ ଦେଖ ଏଠି ତୁମ ୟୁନିଟ କୁ ସେମ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ଏଠି ତୁ ଆନ୍ସର କେତେ ଦେଇଛି ଟ୍ରେନ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଟର ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ମିଟର पर सेकंड यूनिट को आनବାକୁ ପଡିବ ଯେହେତୁ ଏଟା କିଲୋମିଟର पर आवर ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ମିଟର पर सेकंड କରିବା ହେଲା ତ ମିଟର पर सेकंड କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ 60 କୁ କେତେ ରେ ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବ into 5/18 ହେଲା ତାପରେ into टाइम କେତେ ଦେଇଛି 12 सेकंड ହେଲା ତ 6 ରେ କଟ କରିବ 6 3 18 6 2 ଗୁଣି 12 3 ରେ କାଟିଲେ 20 3 60 20 50 100 ଦୁଣି 200 ତ କେତେ ହେଲା 200 मीटर ହେଲା 200 मीटर डिस्टेंस को तो कोन लेंथ ऑफ ट्रेन तो लेंथ ऑफ ट्रेन केते ହେଲା ट्रेन ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଲା 200 मीटर ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ देखो क्वेश्चन नंबर 5 कोन कहैछि ए सेफ्टी फॉर सेल्स टू आर्टिकल्स एट 600 ହେଲା प्रत्येक की से केते रे बिकुची 600 रे मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20% ହେଲା देखो तो बोल से ऑन द फर्स्ट आर्टिकल एंड ए लॉस ऑफ 20% ऑन द सेकंड आर्टिकल ହେଲା देखो इनकर पूरा ठीक हो आर्टिकल ए एठी नहीं गेलो आर्टिकल बी ठीक अछि ହେଲା तो सेलिंग प्राइस दुटी एक सेम अछि होला एठी भी 600 एआर सेलिंग प्राइस आर्टिकल 0 एठी भी 600 ହେଲା तपर से कोन कहछि फाइनल नेट प्रॉफिट होला ताले नेट प्रॉफिट तार लॉस होछि ना प्रॉफिट होछि तमे बाहर करिवो ठीक अछि सेलिंग प्राइस होला हम कॉस्ट प्राइस बाहर करबा कॉस्ट प्राइस केते हबो होला ए जो सेलिंग प्राइस 600 हिछि से फास्ट केते प्रॉफिट करछि 20% ताले 600 रो होला 600 एटा सेलिंग करछि होला केते 20% प्रॉफिट सहित ताले 600 केते रो माने होई गेला 120 रो होला कॉस्ट प्राइस 100% जदी ହେଲା 20% प्रॉफिट करछु से सेलिंग करछि ହେଲା इनटू 100 ହେଲା जदी हमरो काटिवा सुन काटला ହେଲା 12 50 आसला तो एठी फर्स्ट आर्टिकल रो कॉस्ट प्राइस केते हिला 500 ହେଲା सेकंड आर्टिकल रो कॉस्ट प्राइस देखो केते होछि ହେଲା ए जो 600 अछि सेलिंग जे लॉस रे बिकिछि बिना केते रे बिकिछि 80% रो मान होला आमे इनटू करबा केते 100 इनटू करबा तो केते हिजबो सॉल्यूशन करले हिजबो 4 रे कटले 4 2 8 4 कटले उठी 15 दुदी कटले 50 केते हिजबो 750 ହେଲା देखो दुटे एकर सेलिंग प्राइस यदि मिसै दिबा केते हिजबो 600 600 1200 ହେଲା तो सेलिंग प्राइस यदि मिसै दिबा ये 600 प्लस ये 600 केते हिजबो 1200 ହେଲା आ कॉस्ट प्राइस यदि मिसै दिबा फर्स्ट एंड सेकंड रो 500 प्लस 750 केते हिजबो 1250 होला तो 12 कॉस्ट प्राइस हे गेलो 1250 किंतु सेलिंग प्राइस हे हिजबो केते 1200 तो केते टंका लॉस होछि केते टंका लॉस होछि 50 टंका 50 टंका लॉस होछि केते ऊपर लॉस होछि होला तो सदाबले प्रॉफिट और लॉस टा का ऊपर तो ये करे जाए कॉस्ट प्राइस के कॉस्ट प्राइस केते 1250 होला परसेंटेज के बाहर करले हमको 100 गुण कत होबो हम ये कटला होला सुन कटला 5 रे काटले एठी 25 हो जाईछि 25 के 25 25 चु केते 7 तो केते होला केते लॉस होईछि 4% तार लॉस होईछि होला बुझलो तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बुझी तापर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कोन दैछि द सैलरी ऑफ x y and z आर इन द रेशियो 5:3:1 द सैलरी ऑफ x and
y together is 7,200 by what percent is salary of x more than that of z ହେଲା ସେଠି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ହେଲା ଠିକ x y ଆଉ z ତାଙ୍କର ଦରମାର ଅନୁପାତ କେତେ କେତେ ଦେଇଛି 5:3:1 ହେଲା ଯଦି କହୁଛି x y ର ଏକତ୍ର ଭାବେ ଦରମା 7,200 ହୁଏ ହେଲେ x ର ଦରମା z ର ଦରମା ଠାରୁ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଅଧିକ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଅଧିକ ହେଲା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ବାହାର କରିବା କେତେ ଅଧିକ ତାପରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଅଧିକ ବାହାର କରିବା ଦେଖ ହେଲା ମନେକର ମୁଁ ନେଇଗଲି ଏଠି x ଏଠି ନେଇଗଲି y ଏଠି ନେଇଗଲି z ঠিক ଅଛି ତ ଆମକୁ ରେସିଓ ବି ଦେଇ ଦେଇଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରେସିଓ ଦେଇ ଦେଇଛି ଆମକୁ ହେଲା ମନେକର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେଇଯିବି 5x ହେଲା ଏଠି x ନେଇଗଲି ଏଠି 5x 3x ଏଠି ହେଲା x ଏଠି ହେଲା 1x ଟା x ସେଇ ହେଲା ତାପରେ ସେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ the salary of x and y together is ହେଲା x ଆଉ y ର together ହେଲା ତ କେତେ ହେଉଛି 5 3 8 8x କେତେ ହେଇଛି 8x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଦେଇଛି 7,200 8x ଯେହେତୁ 7,200 ଏଠି ଆମେ x ବାହାର କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ଆରାମସେ ବାହାର କରିହେବ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା 7,200 ବାଇ 8 7,9 କେତେ ହେଇଯିବ 900 କେତେ ହେଇଯିବ 900 ହେଲା x ହେଲା x ବାହାର କରିଲା ହେଲା ଏବେ ସବୁ ବାହାର କରିହେବ x ଯଦି 900 ତାହେଲେ x ଯଦି ସ୍ମଲ୍ x ହେଲା ଯଦି 900 ତାହେଲେ x ର ମାନ କେତେ ହେବ 4500 y ର କେତେ ହେବ 27 z ର ହେବ ଖାଲି 900 ହେଲା ତାପରେ ସେ କ'ଣ ବୁଝେ ଦେଖ x ର ଦରମା କେତେ x ର ଦରମା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ହେଲା x ର ଦରମା କେତେ x ର ଦରମା କେତେ ହେବ ହେଲା 9 ଗୁଣନ 5 9 ଗୁଣନ 500 ହେଲା 5 ଗୁଣନ 900 ହେଲା ତ କେତେ ହେଲା 4500 ବୁଝି 45 ହେଲା ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି z ର ଦରମା କେତେ 900 यार केते 900 हो कि नहीं 900 केते अधिक होला तो 4500 900 रो केते अधिक 4500 900 रो केते अधिक होला एटी x लिखलो एटी तमरो z बाहर कलो z केते 900 होला ये 4500 900 रो केते अधिक होला ऋण कर देबो 4000 सॉरी 4000 कहछि 3600 अधिक ହେଲା 3600 ଅଧିକ ହେଲା ଏତିକି ଅଧିକ ଆମେ କ'ଣ ସେ କ'ଣ କହିଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଧିକ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 3600 ହେଲା କେତେ ରୁ ଅଧିକ 900 ରୁ ଅଧିକ ଇନଟୁ ହେଲା ପରସେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 100 ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ 100 into 9 କେତେ 936 କେତେ ହେଇଯିବ 400% ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ କେତେ ହେଲା 400% ଦେଖ ଅପସନ ନମ୍ବର D is the correct answer ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଦେଖ 7 नंबर क्वेश्चन ଟା ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଛି a sum of money amounts to 7,200 after 6 years and 9,900 after 9 years ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏକ ମୂଳଧନ ସମାନ ସରଣ ସୁଧ ହାର 6 ବର୍ଷରେ 7,200 ଟଙ୍କା ଏବଂ 2 ବର୍ଷରେ 9,900 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତେବେ ବାର୍ଷିକ ସୁଧର ହାର କେତେ ହେଲା ଦେଖ এটা କେମିତି କରିବି ଦେଖ କେତେ କ'ଣ କହିଛି 6 ବର୍ଷରେ 7,200 ହେଉଛି ହେଲା 6 ବର୍ଷରେ କେତେ ହେଉଛି 7,200 ତାପରେ 9 ବର୍ଷରେ କେତେ ହେଉଛି 9,900 ହେଲା ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷରେ ଏଠି କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି 3 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷରେ କେତେ ବଢୁଛି ହେଲା 9,900 ମାଇନସ 7,200 ତ କେତେ ବାହାରୁଛି 2700 ତ 3 ବର୍ଷରେ କେତେ ବଢିଛି 2700 এটা কোন এটা হচ্ছে তোমার ইন্টারেস্ট এটা কোন এটা হচ্ছে এসআই
ହେଲା SI କେତେ ବଢିଛି 3 ବର୍ଷରେ କେତେ ବଢିଛି 3 ବର୍ଷରେ ବଢିଛି 2700 ଠିକ ଅଛି ଯଦି SI 3 ବର୍ଷରେ 2700 ହେଲା ତାହେଲେ ଆଉ 3 ବର୍ଷରେ କେତେ ହବ ହଁ କି ନାଇଁ SI ତ ସବୁ ବର୍ଷ ସମାନ କରିକି ବଢେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଷ ବଢିଲା ଏତିକି ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ବଢିକି ବଢିବ ନାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଯେତିକି ବଢିବ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ବି ସେତିକି ଥାର୍ଡ ବର୍ଷ ବି ସେତିକି ହେଲା ତ 3 ବର୍ଷ ଯଦି 2700 ହେଇଛି ହେଲା ତ ଆଉ 3 ବର୍ଷର କେତେ ହବ ହେଲା 3 ବର୍ଷରେ ଯଦି 2700 ହେଇଛି ହେଲା 6 ବର୍ଷର କେତେ ହବ 27 କେତେ 54 କେତେ ହବ 5400 ହେଲା ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଇସା ଯଦି 6 ବର୍ଷରେ 5400 ହେଲା ତ SI ହଉଛି ହେଲା SI ହଉଛି କେତେ 5400 ହେଲା ଟାଇମ ଦେଲା କେତେ ଆମକୁ ଏଠି ଏଠି 6 ହେଲା ଆଉ ଯୋଉ ଏଠି 6 ବର୍ଷର କେତେ ବଢିଛି 7200 ହେଇଛି ହଁ କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ 6 ବର୍ଷର କେତେ 7200 ତ ଏଠି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଛି କେତେ 7200 ହେଲା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମାଉଣ୍ଟ କେରକୁ ବାହାରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ଲସ୍ SI ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ଲସ୍ SI ତାହେଲେ प्रिंसिपल इक्वल टू केते हेबो प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस SI हैला अमाउंट माइनस SI अमाउंट केते देछि 7200 हैला SI केते देछि 5400 हैला तो प्रिंसिपल केते बाहरला 7200 माइनस 5400 5400 केते बाहरबो शून्य शून्य এটা শূন্য শূন্য 12 4 উপর 8 এর 6 উপরে 1800 ହେଲା ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ ବାହାରିଲା 1800 ହେଲା ସେ କଣ ହେଇଛି ବାର୍ଷିକ ସୁଧିର ହାର କେତେ ହେଲା ଆମେ ବାହାର କରିବା ହାର ବାହାର କରିବା ଦେଖ ଏଠି କରିଦେଇଛି ହେଲା ହାର ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ହେଲା ହାର ମାନେ r equal to p r equal to କେତେ ହଉଛି 100 into SI upon କେତେ pr t r h ମାନେ ତାହେଲେ pt ହବ ହେଲା तो 100 into SI केते 5400 ହେଲା डिवाइडेड बाय p केते होछि हम p केते बाहर करले हम 1800 into टाइम केते देछि 6 year ହେଲା 18 3 54 3 2 गुणे 6 2 ହେଲା ଏଠି ହେଇଯିବ 50 आंसर केते बाहरला हमरो 50 ହେଲା केते परसेंट 50% क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ହେଲା बुझलो देखो कैलकुलेशन जते बड़ करबो सेते माने करेक्ट आंसर तुम बाहर आ जदि कैलकुलेशन भूल करिसो ताले एठी तुमरो ए भितरु आउट करी बाहर कर ठीक अछि बुझलो समझते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करियो देखो 8 नंबर क्वेश्चन कोन दैछि if 5 to the power x minus 1 equal to 125 पर x plus 128 होला केंद्र भइले तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होला देखो सेकंड देछि देखो इक्वल से देछि 5 to the power x minus y equal to 125 देछि होला और केते देछि to the power x plus y equal to 128 ହେଲା देखो यार 5 to the power x minus y equal to 125 ଦେଇଛି ନା এইটা কি ହେଲା এই যে ধারাটাକୁ তুমি সমান କରିବ ଏଠି 5 ଅଛି ତ ଏଇ 125 କୁ তুমি 5 ର ଟୁ ଦି ପାୱାର କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ଦେଖ 5 ଟୁ ଦି ପାୱାର x minus y ଅଛି ହେଲା
ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା 25 ପଞ୍ଚାମ ଏସବୁ ଅଛି ଦେଖ 5 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5 ବୁଝିଲ ନା 5 ପଞ୍ଚା 25 ପଞ୍ଚା 125 ତ 5 ଉପରେ କେତେ 3 ବାହାରିଲା ଏଠି ବି ସେମ୍ ଅଛି ଏଠି ବି ସେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ x ମାଇନସ୍ y କେତେ ବାହାରିଲା x ମାଇନସ୍ y କେତେ ବାହାରିଲା 3 ହେଲା ସେମିତି ବାହାରିବ ଯେ ଆମର per x ପ୍ଲସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଅଛି 1 2 8 ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ବାହାରିବ multiplied x plus y equal to प्लस 2 4 2 8 2 16 2 32 गुणे 64 ହେଲା 2 4 4 ठीक ହେଲା ତ କେତେ ହଉଛି 2 ଗୁणे 4 ଗୁणे 8 गुणे 16 गुणे 32 2 गुणे 64 2 गुणे 128 1 2 3 4 5 6 7 ଏଇଟା ହେଲା 2 to the power 7 ହେଲା ତ ଏଠି କେତେ ବାହାରିଲା x plus y equal to 7 ହେଲା x plus y equal to 7 ବାହାରିଲା x minus y equal to କେତେ ବାହାରୁଛି 3 ହେଲା ତମ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛ x plus y into x minus y ର ସୂତ୍ର ହେଲା x plus y into x minus y ର ସୂତ୍ର କେତେ x square minus y square ହେଲା ତ x square minus y square କେତେ ହେବ 7 ର ସ୍କୋୟାର minus 3 ର ସ୍କୋୟାର 7 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 49 3 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ sorry mistake ହେଇଗଲା ଦେଖ ହେଲା ସେ କହୁଛି x square minus y square ମାଗିଛି ହେଲା x square minus y square ର ସୂତ୍ର କଣ x plus y into x minus y ହଁ କି ନାହିଁ ଦେଖ x plus y ଟା ବାହାରି ପଡୁଛି ଆମର 7 x plus y ଟା କେତେ ବାହାରିଛି 7 ବାହାରିଛି ହେଲା 7 ବାହାରିଛି into x minus y ଟା କେତେ ବାହାରିଛି 3 तो केते हबो 7 3 21 केते बाहरला 21 तो क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर होला पीसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन टा करबा हला से कोन छु डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a when by root over 34 a plus a क्यूब रूट देछि तारो 5 पर a रो क्यूब रूट देछि होला से कोन हमको देछि देखो ଦେଇଛି input equal to ଦେଇଛି 25 ହେଲା क्यूब रूट ଦେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ a ର ଲିଖି ପାରିବି 30 पर a ହେଲା 1/3 ଏମିତି ଲିଖି ପାରିବି ହେଲା ଏଠି ମୁଁ 25 କୁ ଭାଙ୍ଗିବି ହେଲା 25 को एडी जे 5 अछि एबी 5 to the power by 5 square ना तो देखो 5 to the power a by 3 इनके लिख पर भी इक्वल टू 5 स्क्वायर नो वो 80 आधार 5 80 आधार 5 रह गेला तो a by 3 equal to कितने बाटला 2 when a equal to कितने होगा 3 into 2 equal to 6 बुझलो तो आंसर कितने बाटला 6 बुझलो समझते ओ क्वेश्चन नंबर 15 नंबर कितने नंबर है वो बी इज द करेक्ट आंसर इजी देखबा क्वेश्चन आउ एदिरो लास्ट क्वेश्चन हला आज पई एतिकी दिन सब दिन 10टा करबा हला एटा असला टाइम एंड डिस्टेंस रो असला बा टाइम एंड स्पीड रो असला देखो से कोन कहिची ए पर्सन टेक्स 30 मिनिट्स मोर टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस by decreasing speed by 40%. What is the time taken to cover the distance at his original speed? तामिल से कोन कहिची हला
ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହେଲା ମନେକର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛି ହେଲା, ତାର ଯଦି ସ୍ପିଡ କୁ 40% କମେଇ ଦିଆଯିବ ହେଲା, ତାର ସ୍ପିଡ କୁ ଯଦି 40% କମେଇ ଦିଆଯିବ, ସେ କଣ କରିବ 30 ମିନିଟ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ ହେଲା। ଯଦି ସେ କଣ ଦେଖ, ଯଦି ସେ କଣ କହୁଛି, ଯଦି 40% ସେ କହୁଛି କଣ କହୁଛି, ଯଦି 40% ତାର ସ୍ପିଡ ଟାକୁ କଣ କରିବ ଡିକ୍ରିଜ କରିବ, ତାହେଲେ ଟାଇମ କେତେ ନେବ ସିଏ 30% ମାନେ 30 ମିନିଟ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ ହେଲା। ଏଟାକୁ କରିବ କେମିତି ଦେଖ, ହେଲା 40% ଦେଇଛି ଦେଖ ହେଲା। ତମେ ଜାଣିଛ ଦେଖ ସୂତ୍ରଟା କଣ ଭୁଲିବନି ହେଲା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେମିତି টাইম ইনটু স্পিড ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି 40% ଦେଇଛି, 40% 40% ମାନେ କେତେ 20 ଦୁଗୁଣି 40, 20 ପଞ୍ଚା 100 ହେଲା। ଏଇଟାର ସବୁ ଫେଳ ହେଲା, ଏଟାର ସବୁ ଫେଳ ଦେଖ, ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ନେଇଗଲେ, ଏଠି ନ୍ୟୁ ନେଇଗଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ମନେକର ସ୍ପିଡ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଟାଇମ ନେଇଯାଉଛି ହେଲା, ଟାଇମ ନେଇଯାଉଛି ଦେଖ ହେଲା। এই ଯୋଉ 40% ତାର ସ୍ପିଡ କଣ କରୁଛି, ସେ ଡିକ୍ରିଜ କରୁଛି ହେଲା। 40% ଡିକ୍ରିଜ କରୁଛି ମାନେ ତାର ଅରିଜିନାଲ ଥିଲା 5, ଡିକ୍ରିଜ କରିକି କେତେ କେତେ କମିଛି ହେଲା 2 ହେଲା। ତ ମନେକର 5 ଥିଲା ହେଲା, ଡିକ୍ରିଜ କରିଲା କେତେ 40% ମାନେ କେତେ 2, ତ 5 ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ ରହିବ 3, ବୁଝିଲ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କଣ କହିଛି ହେଲା, ହେଲା ଦେଖ ସେ କେତେ କରୁଛି, ମନେକର ଟାଇମଟା ସେଠି ହେଉଛି x ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିକ୍ରିଜ କରୁଛି କେତେ ସମୟ ଅଧିକ ନଉଛି, ଦେଖ କେତେ ସମୟ ଅଧିକ ନଉଛି 30 ମିନିଟ ହେଲା। 30 ମିନିଟ ଯେ କେତେ 30 ମିନିଟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 1/2 ଆୱାର ହେଲା, 1/2 ତ କେତେ ନଉଛି x ପ୍ଲସ 1/2 ହେଲା। जो डिस्टेंस ହେଲା, डिस्टेंस କେତେ ହେବ 5 into x 5x ହେବ। ଏଠି डिस्टेंस କେତେ ହେବ 3 into x plus 1/2 ହେଲା। ସିଏ 60 ରେ ଯାଉ ନା 100 ରେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ डिस्टेंस ତ ସେମ୍ ଯିବ ନା, डिस्टेंस ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କିଛି ତ କହିନି, ତାହେଲେ डिस्टेंस ସେମ୍ ରହିବ। डिस्टेंस ସେମ୍ ରହିବ ମାନେ 5x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା, 3 କୁ ଗୁଣ ଦେବ ହେଲା, 3x प्लस 3/2 3/2 ହେଇଗଲା ହେଲା। ତାକୁ ଯଦି କରିଦେବ ତମେ 2 ଏଠି ରହିବ 6x ପ୍ଲସ୍ 3 ହେଲା। 2 ଟା ଏପଟକୁ ଆସିବ, 2 ଏପଟକୁ ଆସିଲେ କେତେ ହେବ 10x ହେଇଯିବ, 10x ହେଲା। এই 6 ଟା ଏପଟକୁ ଆସିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ -6x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 3 ହେଲା। ତ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ବାହାରିବ, x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3 କେତେ 4, x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ବାହାରିଲା 3/4, କେତେ ବାହାରିଲା x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3/4। x ଟା କଣ ହେଲା, ସେ କଣ କହିଛି ଯଦି ହେଲା, ସେ କଣ ଅଛି ତେବେ ସେ ଯଦି ମୂଳ ବେଗରେ ଗତି କରନ୍ତି, ମୂଳ ବେଗ ମାନେ এই x ଟା ମୂଳ ବେଗ ଆମେ କେତେ ନେଇଛେ x ନେଇଛି ପରା, x ପ୍ଲସ୍ 1/2 ହେଲେ ଯଦି ସେ ତାର 40% ଡିକ୍ରିଜ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏତିକି ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ଯଦି କହିଥାନ୍ତା 40% ଡିକ୍ରିଜ କରିକି ସେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ଏଇଟା 1/2 ପ୍ଲସ୍ x ମିଶ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତା, ଯେତିକି କରିଥାନ୍ତା ସେତିକି ଲେଖିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଛି, ସେ କହିଛି ମୂଳ ବେଗ ମାନେ এই x, ତ କେତେ ବାହାରିଲା 3/4। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଭାଇ ମାନେ ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କୋଉଠି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ এই ବର୍ଷ RI ମେନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ।
लाइक शेयर सब्सक्राइब आपण माने समस्त करबे मोर आशा अछि ठीक अछि तो आज तले लास्ट क्वेश्चन समस्त को धन्यवाद काली आउरी 10टा क्वेश्चन आनिबा सेट पर्यंत समस्त को